Good morning, everyone. May pasal ito ba? Ano yung
Hello everyone. Wala akong magbabasa sa kabila. Mayong bungkag sa tanan. Hi, Rarix Demorosa, Maricel Macaray, Gloria de la Cruz, Ma'am Sauri, Grace Mijares, hello po. Ma'am Sauri, may bungkag diha. Musta ang kuan? Musta ang taler? Hi, Ma'am Cecil Palamas Medina. Ayan yung ating hinaguan. Nature Park. Good morning! Mamay Abby, good morning! Thank God it's Friday. Hello sa lahat. Ma'am Cecil Palamas Medina. Chi May Torreses. Hello, Mamay Abby, good morning, good morning. Good morning, everyone. Shout out to my ads. Jimmy TV Vlog. Idol maayo pamahaw diha from Dipolog. Hello, Jimmy TV Vlog. Oh, wala may pamahawa dire kapi lang. Kapi-kapi lang tayo sa umaga, guys. Hi, Dai, Antoinette, my batch. Marie Bless Casas, hello Mariciel, hello po. Chox TV Emogen, Mami Abby, good morning. Ma'am Saori, ano na? Ang taler, ginoo ko. Reazel de la Toma, hi. People always talk about Pang lumilindol pag sumasayaw ako. Baka magising pa sila. Ma'am Jean Rosemary, hello. Yan ko muna itong mga basahan. Yan ko muna sa araw yung basahan. Wait. Hello, I'm back. Ma'am Nati Jane Hecken, Jean Rosemary Estelita Pelizar, Joris Woods. Hello, Ma'am Joris Wood. May God bless y'all always, every day of your life there. Thank you, Ma'am Doris Wood. Might as well. God bless you then. Elsie Sagolori de Apera, Vanessa Stabilino Kiddo, Maribel Ramos Sabas, Ma'am Nati Jane Hecken, good morning. O, maaga tayo akong gumigising basta na sa ibang bahay. JP Waga Rosales, Chris Ivasco, Roland Gaspar, Ma'am Edna Vertudaso Ugnay. Ayan, good morning po sa lahat. Happy Friday! Charis.
Yun talaga mga energy. Happy Friday! Ma'am Bernadette Omaya Noveno, good morning. Vanessa Sabilino Kido, hello, 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 hello. Good morning po sa inyong lahat. Ma'am Noraisa Manganang Berdin, hello. Good morning. Hello, Ma'am Manganang Noraisa Manganang Berdin, good morning. Lourdes Yagon Cooper, good morning. Lane, hello, good morning. Marichar Pregres. Aray. Marichar Pergis Lomaida Mahinay. Good morning. Walis mo ako dito. Wait lang. Wait lang kay Jess. Wait lang guys. I'm back. Hi Ma'am Lourdes Yagon Cooper. Ay, Facebook na tama na sila mga viewers. Edelisa Fuentes Arope Relato. Ikida Imelda Rebecca Bonge. Gretch Zariva. Bahala Aljan Helen Oy. Lynn Ancogramos. Nel Alab. Ayan po ang ating first honorable mention. Thank you po sa panonood. Tamasa, mingaw na mo dyan. Mingaw mo dyan sa katumas doon na eh. Say, Naras taas. para sa taas ang yun siya. Ma'am Erlina Pomoseno. Sabak kayo. Hello po. Mayong buntag. Cagayan de Ora City. May San Oriental eh. Hello LK family. Hello, LP family. Hindi na kayo dagan yung viewers. Good. Yula Marie, good morning. Skida Marie, Skida Marie. Ano na siya? Imag dugo. Wala yung map diha. Hindi sila. Kanang, nanay tubig. Wala sila. Wala ako. Hindi nga naman yun. Wala. Pero dagto kasi na ako. Wala yung mga tubig ito. Dito ako nag-CR. Salot na lang ka din. So, magaling na gusto ko na nakaro. Maog yun, nasa sa Raling Darna gabi, kanta siya. Ay, okay. Edlin Macaira Salende, hello po. May di ka now, di ka now gan. Nel Alab. Edlin Macaira Salende. Kamsami, hello, hindi ko mabasa yung pangalan niyo. Kamsami. Igib mo na tayo ng tubig. Maliligo si Sir Argel bilang Ay, isang mag- teacher. Ay, maaga sa madama. Lao. Siguro? Zinaida of Yanga Nakita. Hi. Gwapa lagi ka, Miss Odiva. Ay, nako. Uy, promise, mas gwapa kay ko sa personal. Gwapa na ko daan sa ko. Charis!
feeling on overconfident. Alin Silver, hello. Sweetie Pie Sabrina Valerie, hello po. Oh, so po sa sweet sister sa Iyaki. Yan. Happy Friday, magandang morning. Ay, ma'am, liway ng pizza. Isa na, transfer niyo ba rin? Wala ako hindi lang. Sibo. Pa-shoutout for watching from Riyadh, Saudi. Hi, ma'am. Ano pangalan ni mo, ma'am? Mary Ann Sioson. Ano sa kalingawan diha karon? Wala. Kuan lang, limpi-limpi sa palibot. O niya, chika-chika gamay, inuktok gamay, pagkahapon, maniud, ay pagkaod to, maniud to. Tulog din gamay, pagkahapon. Ganit alam na din. May pagbabay ni ko guys. Susan Lorazita Colado. Bye guys. Kung sa inyo, sudan karon. Sudan na mo, ma'am, is kang sobrang inununan gabi eh. Muna mo sudanon karon. Bye-bye. Ma'am, sa name ni mo, ma'am. Dili na ko mabasa. Inad para hello. Tatawagin na lang kita sa pangalan Kamsami. Dili. Ma'am, kung hindi mo sasabihin yung pangalan ko, sabihin, send ko na lang pangalan ko. At number ko, address. Talit, hello, Elena Holaton. Kamsami! Mga tulo kayo na nagjalok. Ano, pakuan tayo. Ano lagi minani your progress? Na, ano yung mga challenge gali na. Ano sa mga drama ano eh? Ano lang. Susan Lorazira Coleado, Enad Paras, Talits, Elena Holaton, Jenna Cancy, Peranti Janet Santor from Pasig, Tessie Situbid. Ano sa mabalik si Brenda? November 17 po. Hoy, For advance mapit to. sa ka sa amin, diretsyo na bin. Ay, pagkapit-apit sa amin. Di ba, oh? Muna yung mong kuan. Charo Francis Tang B. Cantila. Upo, di ako. Uy, kanang. Tres ng isa. Kompetisyon na ba yata? Tiyan. Wala ka nagko sa biscuit November gahapon. 17, mabalik siya, ma'am. Fresh lagi ka, Miss Odiva. Wala ka nagko biscuit. Fresh, basta sa'yo matulog. Sa'yo din magmata. Pero kung kringga na, hagad ka ayo. Kung bilar. Kaya wala ka gatanaw-tanaw. Nasa ref. Nasa ref. Dinuguan. Sa lugar. Nasa ref. Ay, spaghetti. Ito naman yun. Dagan kiki din ha. Wala. Walay kiki. Balik na dyan ko pagka-virgin. Nadiri, oh, sa ref. Mayonnaise. Sige, ano ay tubig? Ma'am Lilian Hernandez, Nel Alab, hello. Wala si Uyong, 2 days na. Ewan ko dun. Labay na. Fresh daw kuno po. Pag sure ba? Gaganahan na nung tagsamot. Ito laman dyan. Jelord Bully Arances. Hello, Jelord. Nagpagsa po dito sa Hinaguan Farm. Ayan po. Shoutout mother from Saudi Arabia. Hi, Jelord Bully Arances from Saudi Arabia. Hello. Hello, Fags sa Hinaguan Farm. Lami jud basta ilaga mag-abri. Emma Picamo, kanus amo. Hindi ko po alam. Hindi ko alam kailan sila pupunta. Si Didong kasi may ano siya. Regular kasi siya sa comedy bar. Jocelyn Lubguban, Jolene Matsumura, Ohio, Erashaimase. Jom Alvior, Lilian Hernandez. Oo, parang foggy na dito sa Hinaguan. Ano yan? Good morning sa lahat. Diba? May mga smoke effect. Arlene Bayhonan, hello po. Ma'am Lilibet Cabaluna, Jocelyn Lubguban. Blessed morning din po sa lahat. Maayong buntag.
Huwag niyong kalilimutan dyan. Ma'am Mary Ann Sioson, good morning. Mary Ann Sioson, Amor Priscilla Paglinawan. Hi, Amor. Gipangita na ni Auntie Dire, wala man. Gitanaw na namo. Ambot ba eh? Sayo ka naman dyan o nanay. Huy! Lelebet Cabaluna. Ano yun, Miss Diva Fag? Nag-ano sila ng mga damo. Sayo daw. Sana ba ako? Glenda Bitonio Recalde, hello. Kat Mendoza Barredo. Ngano walay Kiki Dina David. Nay Kiki, dada ang wala. Pahulay lang sa. May kiking dadag, wala. Daka Kiki, dada ang wala. Kung napabitaw dada na, ambot na lang. Dagsa ang kiki. Mudagsa ang Kiki, daghan diri. Manganhi. Bisag wala git-chat. Charis! Naman ko sila yung mga kuan. Radar when it comes to kuan. What kind? Hiling kang iring. May Laney Paon, hello, good morning. Mas munggang kameraan kay Lyra. Show pa oh. Ma'am Laney Paon, good morning po. Eka Daria Serial, hello. Parehas mo gwapa ni Argela Tico. Pag sure ba? Sige. Hindi lang ako mabasa yung pangalan. Ay po. Elvino Lopez. Sure, mamba. Hindi niyo po mabasa pangalan namin. Bukod akong ataya ng show pata. Kami na lang po mag-send sa mong ngalan, ma'am. Oo. At address. At name. Elvino Lopez, hello. If only I can be. Hi, Ma'am Miss Vanessa. Eka Daria Serial. Good morning. Stephanie Nozmas. Hello. Maayong bungkag. Unta mabungkag pud mig appeal among taler. Nakikita niyo mga smoke effect natin dyan. Di ba ang ganda tingnan sa umaga. Tulog pa po yung iba. Maaga talaga si Ansing, si Argel. Tapos ako pag nasa ibang bahay, maaga siyang nagigising. Hi, Ma'am Yen Morales Gantiao. Hi, Ma'am Yen. Good morning. From Cebu City. Ay, si Ma'am Stephanie. Stephanie Dosmas from Cebu City. Melcho Cubs. Hello. Wait lang.
Nelf Nishi. Hello, Nelf Nishi. Good morning po. Guwapa kay Ka-Charmel Solomon. Pagkanta sa daing. Charis. Ami Pagayunan, hello. Yan Morales Gantillo, good morning. Happy Friday po sa ating lahat. I hope and I pray, Mercy Amarilli, you'll be with me someday. I know down inside you are mine. Sweezy Plains High, and I'm your true love. Cheryl Ibanez Kana Reductor. These no more dreaming. How can I? Imang Coranes. Hello. Amy Coranes. Mayong bunta. Good morning po. Ohio. Ma'am Helen Grace Bautista. Kumusta Ma'am Helen? Sweezy Plains. Hello. Nag-iigib pa ako ng water sa CR para sa CR. Walang tubig sa CR. Nilagyan natin yung planggana ng tubig. Amy Coranes, hello. Ian Morales Gantillo. Parating na ba siya? Lilibet Maroto. Parating daw si Marian ngayon, Argel. Sabi nila. Hindi ko po alam. I don't have updates. Arlen Candole, hello. Lilibet Maroto. Thank you po! Wow, thank you po! May tubig. Uy. Tunga naman to. Chabiyog Mendez, hello. Sonia Serliano Eliano. Good AM, wala pa si Marian dyan. Musta na kayo lahat dyan? Arlene Candole, hindi ko po alam. Papunta na ba si Marian daw? The BFF po niya yung kailangan mo sila. Ligo na dyan. Inot lang. Inot lang yung pumunta sa doon. Patch. Panagayan. Arlene Candole. Ian Morales Gantillo for in-flight niya. Maricel Fojas, Vivian Pasumala Watanabe. Baka darating na rin siya mamaya-maya. Rachel Gopo Garin. Hello, Rachel. Marnskoy C. Kapua. Hello, Marnskoy. Lizette Pangilinan. Hi, Lizette. Maayong buntag sa tanan. This is your DJ, Yevanel. Live. Tsara ko ah. No. Oh, ako kay DJ.
Ha? This is your MOR 91.9 Lupig sila. Hala, grabe ka na. Kwartahan kayo, ingon te kay wala. Baka kun kay te. Ha? Mugali, ingon kay wala. Baka kun kay Kamars. Manskoy si Kapua, Zenny Makapana Salazar, November 17 po ang balik ni Brenda. Mars, baka kun kay Kamars. Nag-iigip akong tubig. Mila Santos Matsuda, hello. Enday Ellen, Zenny Makapana Salazar, Sheila Jumaoas. Jumaoas? Humaoas. Hi Sheila. Mars. Baka ako di ka Mars. Yung kakawala kay Kwarta Mars. Lina Gonzalez Bautista, Estelita Felizardo, hello. Pag sure, ma'am, Estelita, oy. Maura Rubin Lada, nagbayad kay Sita 5,000. Anda. Dami kwarta lagi si. Wala uy. Direct. Wala nang utang mango kang reclean. Tas mga anak ko ka reclean ha. Maura Rubin Ladan. Oo, Ma'am Zenny Makapana Salazar. Sasamahan ko sila kasi konti lang kami dito. Normina Malik, hello. Maura Rubin Ladan, ha? Okay na na? Sure ba? Pagsaba lang ah. Tama isa kapitsil oh. Ay, sa kinilawin. Nanguta kayo ang serbo. Ano tayo sabi? Chat daw, Jel. Ako pag chat kay Ricklin kung nutang ba siya. Sweldo lagi na siya, Irma. Wala, ginawa ko sildo. December pa. Gisulod na ang Facebook. Sildo ako sa Lagi. December pa ako makasildo. Hi, Normina Malik. Thank you po, Lina Gonzalez Bautista, Lizette Pangilinan, Ching Davo Victoriano. Ay, lagi Mars. Ay, pag drama Mars. Di Walwal. Hello, Di Walwal. I know I'll never love this way again, so I keep holding on. Para sa din Mars. Ano man sa calling? Hindi pa sa tuloy po. Ako naman nakapas naman na. So I keep holding on before the good is gone. I know I'll never love this way again. Hold on. Hold on. Hold on. Nancy Medina Olimba, hello. Tamban Mars be? Sino? Tauban to ta.
Imong dada, wala ra ba akong dada? Alexa pakibot arong Maria Lani Kiachon. Alexa pangibot arong good morning Jasmine Garcia. D well very well in the kitchen thing. Thank you D well Jocelyn Ordineza. Nancy Medina Olemba. Hello. Maayong buntag sa tanan. Dear Charo. Dear Charo, sa wakas, bibili na po siya ng kinelaw. Rosemary Kiamson, Riz Pinili, Filipinas Kalaod. Hello. Magandang buhay. Magandang buhay, Mitch Bakod. Ano? Leia Feleses, hello. Ma'am Leia. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him till morning. Without him, without me pala. Stephanie Lusmas, pag sure ba? Kabia, Jeremy, Diana Bulusan, Annalisa Bailos, si Chani. Hindi, channel. Si Chani. Channel name. Asa ka magkuha naman? Yan nga. Tulo naman ta na, naupat naman siya. Channel. Ay, nalagti. Ako, ibutang yayahan na. Bala ka di. Kasi gumanin siya, kanang dayamon ba? Cindy is na Annalisa Byron. Without me, I feel his arms around me. And when I close my eyes... Ma'am Amy na ba sa to? Irashaimase, Ohio. And I know it's only in my mind that I'm talking to myself and not to him. And although I know that he is blind, here I say, at ZLN, hello, there's a way for us. I love him. But when the night is over, he is gone. The river's just a river without me. The world around me changes. Abot lang eh. Wala ko sa yung cooler, eh. Nandito taas. Nandito sa kuha ni Brenda na yung puller ito. Ay sa amin sa katri, itong lingin. Mamagya akong lingaw dyan sa taas, magdaigdak ko. Sige, mag-ibuta. I dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid that we will live the years together. Upo muna ako, guys. Sakit ng paa ko. Mayong buntag sa tanan. Carolina Sakili. This is your DJ Yaya Vanel. Live here at Hinaguan Nature Park. And sa mga nagbe-birthday dyan, happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga nagse-celebrate ng monthsary anniversary, sana all. Charot.
kind of mind is this? Carlos Chu. Hello, Carlos Chu. Kaano-ano niyo po si Kim Chu? At si Arimas Chu. Kaano-ano mo si Arimas Chu? Hi, Kamsami! Hi, Kamsami! Lynn Badiag. Pangapi na diya. Manami na nga ni Mars. Mars Yaya. 5. Wala ba na akong gugasan ako magibalin diya. 5 a.m. pa kami ni Mars na nagkape. Gemabet Reviso Cam. Miss International Nicole Romeo. Hi, Madam J. Kunan. Magkamukha kami ni Mary Jean Lastimosa. May Apolonio. Apolonio. Hello. Marceloris ang CR. Tubig! I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling around on those, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I pay to spend a day of these waters? Betcha on land, they understand, but they don't reprimand the daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. I'm ready to know what the people know. Asking my questions and get some answers. What's the fire and why does it, what's the word, burn? When's in my turn? Wouldn't I love to explore the shore above. Mama Luisa, Gemabet Reviso Cam. Yes, Madam J, ako si Mary Jean Lastimosa. Medyo ampo na. Estelisa Belizardo, Maylene Carante, Ninita Rodriguez, Richie Apollo Nunez, Gemabet Reviso Cam. Wow, thank you po. Mars, ano yan? And I know. Mau na daw sing. Hindi mo kaon o. Hindi pa ako magkaon lagi. Grabe naman ang ataler, madam. Kaya araw-araw. Gabi nga guys. Hi, Mama Lurvizan. Tapos ito tag... yung pinakain ko kagabi. Ha? Nabusog na ako agad. Pala ito tag kinilaw to. Ha? Sakay ko sa Ingat pa ko mas. Okay, naman mo sakay ang tuwa. Scarlett, mga ipagkain. Sure ba? Agamay mo. Buka tayo si Scarlett na ang kas. Si Scarlett pinakabugatan ni Ma'am si Carla. Nag-drive Patulong by. sa palingasan. Sa pagduanan. Ano siya sa tanan nagsakay. As Ma'am si Carla sa tanan nagsakay sa ako. Si Scarlett di pinakabugat. Ayos, Scarlett na ako. Lang, pangilibig ba sa ako. Ang pagay na. Biskutan na. Ngayon kahit ang mga ito sa palingasan. Ang tutang. Janet Domoran Solivio, hello.
There were times when I looked up and beyond. There are times when I feel it. Nagigib mo na ko sa CR. Kasi baka may nalitan. Hi, Ma'am Teresa Matsuda, Annalie Glean, Angelex Castaneda, hello. Teresa Matsuda, Ohio. Thank you po. Maayong buntag sa tanan. Dance with me. Katawa sing ba? Other dances may be on the floor. Ohio, Ma'am Teresa Matsuda. Irashaimase. For the will to care. For everything you do, I turn to you, yeah. Everything I know because the Lord. For everything you do. Do you want to see its friend? 당신은 친구를 방문하기를 원해요. 당신은 친구를 방문하기를 원해요. Nice mo doon na Mimida. May mo ko. To one. 원해요. Ha! Madam is watching Bayot. Madam, limpyo. Madam, katong kuan na, katong mong giingon na, katong iPad ba? Yan si Papang Bob. Relax lagi. Bayot, tanaw si Madam. Karon pa nagmata si Mars Dam. Oy, kita ako ganyan sa live. Aking live. Hino ko. 당신은 청구서를 Kasi 내일에서야 magpananaw sa Korean eh. Kabalo na ka na. Isalad may tubig sa CR Dam malay agas. Unsa pa daw? Unsa pa daw? I can't father. 더 세요. 저는 더세요. Ay, nag-translate na siya. Translate na na. Sige daw. Fancy. Kinilaw daw. Fancy nan seya. Kinilaw daw. Fancy niya seya. Kinilaw ba?
I-translate. Ang Yukon. Ang Yukon po, tawag sa Japanese, Tengsian. Ha? Tengsian siya. Saro? One the first. Sino wonderful? Hana. Hana daw. Hana Chitobean. 제, Sevenochi. Suda. 돌, Goldo Bean. Yabos na si Arvin. Ayaw. Basta ba? Basta ka malibang ka ha. Ayaw, malibang dito mo sa gawas ito. Ito nga kasi dito. Gawin gani, hindi may igo ang balo dito. Dito sa pintas sa. If I could break away, cut the cord. Hi, Ma'am Nelisa William. Bye muna everyone. Iwan ko na to i-charge kasi alas kami. Bibili si Ansing ng ceviche. Bye! Thank you. I'll see you later.